na ekera na mbobe owi boli eti amajoro na bere wala aka lo ala tara ko ni na kane edu magolo bila na ho alu ye tara bere bisa ka ye ke ka buye ka tayo bere janna le ka so ko ko zalu ka se ka yala so bola saba wa ko ni bo me no aka saba bo mu magolo ko na Yirwa nilo alano nabinu ule yakato ya rabbi halbila yakato akoya ne diara utalawe igalo muleka mjabakulu nuno pani olu banane nuna oine kota tege wa dada olu taratu tege man taratu mole ko lam ya jedo mo me tidi na boy para oloka malo atena nabanyo kan na bola barabara una tedere kata una kera bone le wa ma kabri nunu ijamba jere bere ma o kera jamba le ye ko wa jamba ngabo muna bi uyo kando wakadu oluyo kando bere la akwa no tra to le bere donc oyoka dole toyiti nasran ko kana nunu sitoy ala bolu ko kana nunu sitoy nu ko kana bebla katuka kwa sa pour la gro o tra para nyonga nga nyoyeke ko kana ka jonu sito ka alaw ko kana sito nu golde ko ka o kana asile to nu ngolo wakati yake dada nani ya dalo ikalo lu mo lu bi la bere bere kesi lu bi la bi balela Mutoki sarani kwele barabara dara kuna kara jufili baire kabote na dige alu wese minu katayo ya barabara akolu konna ta harake amna olumna ko do dena yana mata so konna na ako olutna sarani ka barabara puede sara oluya yete teke mendo na ni dana la utara ako no bi no ya kando do bi mu kunu para ko bonu me kunu bonu ga no ma bonu jere ala le yak mo ko mi ma ka bo be na bere ka te atem o jurumu me kene ala utara la o gure ko ne ala yo halaki ba o de keno kasoro ko mun ka do na tasuma ko ala ya halaki damre nu so la ga dugo to ko le no ta ko nu le yo danga ko bum ala so ka halaki damno ra doko kwa ngo yalo do ba fote kwa ngo kwa mo kana ko tibo ana ta yuru sara ka ko me nu yimi ngedo nu ma ubunde boni kan nyabo za do bata yema ka boni ke akoko na ta sara bi yele male ni ya yele maka ke abaka tira now don akoy mako ko ole ala yo le kawra de don le saka falam ya gidu ko ma soro le ke ansaran o ma ansar mo soro ya ga la hon o ye min do la mi da ala o ma le woro ko ma de ba soro mi da rawti ya rawta de ba wakala nuhu nu ya ye halakin damne na nu soro ka kuma no ta mo bonde yaba mo wakala no akonu soro ka do bere bere akoya ne ti ayo tala bajiri be kana to leke yaran ikana luten gelen to bere bere ala ale duguma kolo ni ka mena leke kafiru kallu ala munu yo ni ala fe ezra alle ko wala tiwa ay ala ki damna ko ala ba nyini fe kafiru lu wo lu bi du ko le ngaya kana sito e du
ana iboni ga kele no aha ayra ma oke akaba nyina la lefe anala yake nulo aha ay bugole nyina la fe ni ya dane nuhu ma kete anala yake atuba fara kono le ga goro donc oti nuhu no ye agola ata zar ebe to ni do bere da ya kana lu fitini nyona to tege ala ale tuma kolo e ka me ale te sabo kabri lura bere inna sabo yo dala inna zaro le o ye ko to o galu to bere yo de lo o na ba ma ka balo ka ye ka filili te bere ibada o na ka jo on fi dun wala ya le wa da no ko kabri ti bo ile wo lo e ta tu foi woro fo ko boy ya ba mu ka para na ya ka kri nyoko ika ko boy lo mo ko boy ba mo ko boy le bandi dai ati ni ma ke kai ni mu do ro ka ti to ro ale bo ka do kun do boy wa ma bo ka do ga nambo ni ka mo ko to ro ka ken do le ke akoko ala mafaka na to ide ko na ilu dengere to ko bo na yere ba ka jo mo bi dugu ko mo nu fi la do na ko na o ga de akobwa kono kera otoro ina de ko inda obuna alefe ko pasiri wala ya le jo o te fo wore la page la ka wala fa nyo bandi anyo kafiri abuna ole woro dum obuna se ka kene ga dum kwala kana ko ite ya abo ya rabbi nenu dira dala na yire mo ga ya fa ya ba nenu ba ne ma wale ya numba na fa donc nabi mo jamaa na ko nabi nuhu ko le jide mfole du ko sanga ka nabi nuhu jide sabanani nabi nuhu jide sabanani du ko to ka an fa adam min to be ala ya fa na ka du ko ko ka sene ka to la ila ko o ti jide na do yo an fa adam jide mfole ala na demi woro habila ani kabila atoka beji kele na kele fa min yo do fa ale na demi wala yo dento wala ko Idris o bi dara ka Idris do ina ale fa ya ka sharia ta ka lase wole na o sabana na be nabi nuhuma donc amata ko mina bonu mais anta ko examiara nu le jide ko le kalloy ka to ta tawrata ko ibina na yi ya famu o ka kabila we kabila le ka habi kabila le ka habila fa donc ale le ka nim fa binge ale nana akonna la kemandi me ko bonson ale nana demi woro atibi mi ye afajefe ala kura afana ba ke dononi me ala do tumandi ale ka den nana wuli o ikra Idris o yale kata o Idris o mim dara ka Idris do ina ako Idris bi tara do gar dina vérifier ka bo ka koro o ka nalma ya ko le ke nawa ya ko Idris do ga ina vérifier ka bo o gen ni le no tara saka nyam dabo ala yo gbe ko bo nango fore ngono o mutu madi ga bo abe kono fando le tube ala ko kana sele to ga bare do no le ayo gbe ngata fando ngo mana ma nya le ka a vérifier do ne ka bo abu mi yira sita hote pa boto alo le ko mo sili ko kila le na ta arjina bonda e kadum mo to o zora do Idris do na jodi kile do ko kila mo o pa boto pa ya to ko kwati bo o pa do na pa kwati bo mo na mara ka jibrila pa jibrila ni ka le ka do na fle ko ka bo o jibrila tarana e atara arjina visiter abora ko jibrila kwa ka bo e kwa ka le ti bo jibrila kwa ma kwa na ale na la bla nyona kwa ko olu be na laidu le la na wa laidu borto la ma laidu da fa ko ma kwa ti flamme aboto kwa ita mara sengele bla ko na le te mara sengele bla ko na o bo ka ba zoro ako jibrila kwa le na kwa ga samara to rai o jibrila ale ko bo kwa ta ka samara ta atara samara ta akwa le ti bo jibrila ka ko ma ko e ma don ne do na yere iduna ni ye turmina ne ibora ni ye ni nan do na yere le ko man ti bo o e mai o yi ni variante ko ta la o tla ka ko no kwa bora kwa na ga yere da ko mo ti na ba ai ma la da amo ma le bana yere ko ga do o konna na otora kono ko
Como otora ale ko ngonna ko Muhammadu ka sanga kodi Bilali kwale fara ko Sulamoma ko no yere sira jara ma diaw yo kwale bi do arjina Muhammadu nya ko te Bilal ko na ma do arjina ko Muhammadu do Allahu akbar ko yo ko ni bien farnya ko fo mi ge otoro ko no ko Bilal na ko muna ale ko parce que kwale be kira ka so da jurumna nyome da jurumna ka blanya ka do na le mateme ka do ko ni ko kira do Allah je na mara e jenu afora ina ko Muhammadu na nyome le ya dina ko mo ti do ni nyome le ko ayo wa talo ne kuma chama ina te yardi ke bawra ala ye mo fo ala ko le ko wa o yu fatil jannati mo ta dina ko ajina be berkan do le wi fata do nga do ko nyome kuma bo ora nyome kuma to ora do abe mara maraka ka kuma en fote kata tedro yimin damre o tara yo le bura o Bilal ka kuma tu baraka da du burki mo ka ina do ka so anti ni na Idrissa ta kuma amole ko aduna wa amadu ko bo ora lawo na mo yego mo ya arjina fando vinde o be kay ni Idrissa ni nabi nuhu mo ke Allahu abaka ole parce que ale le tibe na pake ala yo bo arjina fando ngono yalo kele na kele fa ala ko ka boya o tara fando enve donc na manye o fana ya arjina fando edo alla ale man ko mo doni ako kan na fando enda ko ka to fando enve donc ale na apake tu bo na ma yego mo edo vi o Idrissa no ja ata Idrissa nje aka Idrissa tede donc abiti ni ale na be no mi ale le kera ko mi kide sabana mais muna no ko kide foro fana ame so muna sabu ale le kera sabu ye ale ka kide foro le kera enye mi kwa ka boka wajulu ke anya fo mo so to no ala ti ni so do kal fo mo ko ka to ba ke ama fo ina ko wala kad ahidna ila adama bale ala ka mi to ala ka laidu tibale ne amba adam jewa o le kide ngaido ya famu ko me ko laidu tubi ana amba adam je me ko amba adam na ke ale ma ke jiru so ara fa nyina na fa na kia fa nyina na ale ala ka ko ko la ilaha illa fa nyina na ko wala na jidu lahu azma jiru ma ko amba adam ko ko so sitana sira ko ko suno laidu kan tu bale na adam je o le jidu ngaido jidu folo yo ale ka modin no ka Idrissa ye o ka plana ye ale fara tubu ko la ilaha illallah o kelin ko so afara ko la ilaha be ka de dangolo ndugolo ki ale tubu ke kana boy sida ale ka modin min na be numa nu tale na ka ay jama do no mo wolumla no be numa mo were so donc amba dable nuna mais ni nun ka familial ni ka lon lora ni ko anga dable nuna amba dable lora ka dable akwati tawrata fle akwati le awajibu la abana damle nuna abana damle nuna wajibu le oyi donc ola abite akonu akoko ala kana fo jure ko nala yo to ko to fo woro onyo kadru ko ako ya rabbi ala mani ni fe nti ala dara ya fanema wali deyya anim bangi ba flaw nenu bangi ba flaw ya ko ma wala ka ya fa uma waliman ida ya fa mo fa ma bara ta kala mo be bo ni zona ka do bayi nenu ga kurun ko nana mu'mina na kera mu'mini jama ye de wale mu'mina na kera ni ba wale le mu'mina ani ni ma ba jama to be ra je ni wale mu'mina ani ni ma ba musulman to be ra je ni wala tazil zalimin abalo ko jurumu ko kon ti gidini ko ile je era taban bona kera harati le ko bere ya ako findo be kera wayu yede ya findo kera wayu ye barane Muhammadu ma afin ya ira ka ko femi flat ye e jama na baro ko jama kulu wala imeni ke ale ko ina be la le jinni donc ni gina be limaria adama de ne kira gina ma gina ma ka kide o yerma adama de ne be gina wayu ka gina kanda ka fembe
donc kana ye comme jina e femba warale comme aw fana jaayere man bare wala abesra jina yi ay jina e wala fata jina yebe fata wuli mo wala comme ay madele ka ay wole ke wala ba blad nak aw madele ka ay wolo tabali la mo hayla mumu ni ya abu azra be ibn ayedo ni be mbara kina lo ni aw madele ka ay wole ba to na ka ay ba papa ya kuna to de jina ye bana jina fata ya wuli e ba wala le je ya mamu e bana fa wala le ele fa wala wala yi bla wala no tew ni tara ajina to ni bai ati na go baro no e bi singa fa ga do ka yara fatu ya ga tene ati keta ni ma nyo fatu ya ko e ba nya inu ko ka lo ni dunara marketing kan je kan ge me ni ma fatu ya nya ni dunara wa e yo bi duji pa ni chen ne go eta le don lo be le son e ma le son ta e ta green na do ati nya no ke dongo oda akui mako ako kul Muhammad aya fo mo ko uhiya anya be femina kwa wayura kana ile ya nelema amadi gina mamadi melkema kwa wayura kadinelema ne adamade ya ba mo ana ho me ale femin flati be istama annafarun ako groupe do yi pour nga meke ala donc ko nan bido adamade ma groupe do yi pour nga meke ya ba mo groupe do ra minal jinni ka bo jina jamawla qur'an be na jibrila ba karana sangolo la Quran tu ka wati be aga sana wayo ba répéter o ka kana di Muhammadu ma abi digira ka di Muhammadu ma jina yo do programme ala donc adama denga e wayo le tabera jina be kanda so na ako do me jina fi jara on ye o ma be me de o yi fitini mu programme o fi jara adama de jina ko di sakalo ako jina jama kulu yo ta do bere bere Kurang kalangan do me ajaban o kaba ko yama to to na de o yimme o ma be me de o idoni mimme o tarani ko ko mo me ando ambu ko nan da tu ka bla ko ma risale ko mo jina ma sa yawi dem besilu akara ko wore de o yini le ko jina tara ko inna e ka la no jake samina anu ko ni me de ko ro gando kon ime ajaban o ikawa ko yadi akala tan yadi avec mo wole tanda berabere abi sama kata ganda sura kon ka wa anu kon li man yara olu ya medro ko olu ko lu mimme kwa bo mo kanda kata sanya no mo tani ko ko mo ojina to no ye o fara ko fa amana wa anu ko le man ya rabbi ko no ni man ya ngai gina o na ba me haundo anya kara kata ba pe ka da tu kabla ba ti mo ko nya alo amaka wale ya kana bolo ako anu tina fewara kon e fara be rasina ayi ma ne kuma yo anti fewara fara anti jalata da mai da dulu o wulimbe amana tla ka nyomo sordo ko mama masake aka tlaje ni muzabilla amana ko kalbla ako mama masake ko bila ko sira kema ko brate korna kelen pema ko ane hadisa munu jamakulu ya me kirara kira ko jamakulu ya me urura na klara obera ko tayira ko adi juto yu ko tayira ko kira ko makano na klara yo hadisa no wala abna no jamakulu ya me rabo to kada jamakulu ifeme me kira ko korna tantani abeje no ma hadisa wara be dugo jam o ya me ara yoro mina ta heke mina ne dugo mina abo ko jamakulu ifeme me kira ra kam ngana sama kono o ko ne korna kala kan be bo kala o fe o mena na go be kisi ande ko be do o be tlen biera bunna amna o jinga aina no o hadisa no ko adisu beka o na adisa beka o bena do wolma ko bukari so yu ko so yu ta ira ko kira ya ko bi o kuma le dale ko hadisa kono mi yere ko 3% na chara ko 3% ko tuna ko to bie gisi
o 3% fana o fana ye o 3% o ti jamakulu ya mekira fe de mo kelen ya mekira fe kana fo mo ye o ko o 3% me se ko sunno jamakira mi fo mo ye waju yore jamakulu ya me adara katla ka ta fo mo jamakulu wala ye katla ka fo jamakulu fo na ke yere ke ka islam yam ni ko nan bo ra ti kya tumana la tubu korna de ko mo wala be jena ma ko jamakulu tubu korna ne me kira dala oh no make ni kuma wala kon kera ko ni ayo fo yoro me na bo yoro ko wani na o do sika ke ati walma jamakulu kira yo klarao ayo islam o te ka jamakulu wala o de ko wele gere ka ta kuma wala ko yo o jambaye ka ne bo korna konna o bitla ni bier ne ke perzo o bitla ni bier amana nyoma ko da aleke isula lamane o kwa be soro sanfille ava abo o kwa bo rele ana amti ko nyongo ndo bada soro ma bo flayara ka ke mo ka bo flayara ka ke mo baba le ro fa kuma o sanare de jamle sanare Fabo kuma ha ko sila ko lu ki ile ko mo hoy atiga mo foi fofolo na to rati ni le ko mo hoy ama foi fofolo kwa fara ko ye hadisa munulo jama kulu le ya mekara kata fo jama kuru wore ya me ko na se islam ya kana je ko na se bema ni ko nan boro ra aba se ka mo ira ko jama ni mekara da o ko nan hadisa mi aba forata abuna o mi ra ko jamakulu ya me jamakulu nu abo to fo mo ya na kera yoro mina kera yoro mina abo fo jamakulu juma to be na na ta to mo to be kira ko mo me wa ha ke to be kira ko na ya de ka samu an sa ko no ni mo kere yo lu je se ke jamakulu be ma me sa de kira jama ke wa au ti kumalo jamakulu min me kira la dro ko na ne mo fana ka telde akete dro ba tele tare ka ci janu amme mi le ka porta ora ba kene mo divina o be ba ci ya no aw ma ci ne ma ko ne ga mo ba ira la yinu aya ta ko bana de ne le ba ko bana ne ne dro ne ni adiga la ti digne la ma mara no ne to mo fe obi ni beke ni ma na biara stamina o be na wati na o wa ba so ci ya ni mi mbora mun na magamana kuma ko lu yara ba ko sabu na ka ta yara ba ta do dule ma abe to nyina ko ma ne wa dia no ma ka ba do ma purke ko ka ta tire ma yara ma ja yara ko kuma ta no amma donc abo to yara gina wala ko lu ni me wa ko lu li ma yara na yi fana gina kuma to le ko wala no shirika ahadam antina den kelen fara bila bila na anti ye duguni ay min ko andoro ma wa annahu akokoro na mi blede bere ta akokoro na de korta ni be jadura bina mimre na anti gra gina yi min ko afle na awdo akota ala korona korta masatale jaddu abe soro rabbina antigile bolo korna borala le fe meleke ma wala fi gina ma wala fi gina o yini ko me ando korna ni kiba fle korna be mo wole korna fa nyonga no te korna do tumuna dunu enyam gode ala ko ina ale na jamo aho wa qur'ana o elena o atara bo jala ra ko ro tuno ala ko ale ina ale na jam aho wa qur'ana ko korna me fle kwa ka kunimba le fe akafu bale mo wajibe wa akafu ndale fe wako ana wa karanto ko bale le fe aw ma Allah ya yarka adna ala ta ko so tete so ay fara mo ko ra akoy ma ko din ko na mi flete wa anna ko ko na inde ka Allah ko na ko rota no le fe ko rota no livre be kampe jaddu wa be to rabbi na anti fe ma ita kaza tigini ma so amene ke bara so ala me ma so na furu nyo pele wala dan ama bonde ke ka jale so bara ana ho ako ala me fleni e bara ka makane ke na be ke ya ko lo sabe anu kana lo mu me kuma ne fora shadada oludu mi ma wana ta ne fora alala
laka Afrika lo anu jati jati Anu koni habisi ya Anya miriko me adamade o tuna son ka polike Ani jina koni ye kede Anya miriko adamade tuna son ka lo tiga Wajina jira jo adamade Yaga mo wajina ye ni akira no mu ma we o sera jo akande o jina no ko o ko lu ya lo ko korna me soro ala le yoro ala me mbora ala me yambe tiye wa masame mamre ne ke furunyona wa masame mason den kelen dronga chatai o masai ne talo ko me wa anna ho korna me flete kana yakulu shafiuna ako an ginaw an chema nalwa mu ban chema no yi shigana mo hoide ako lu tubutu ko foli ke shata tan mana kana alalai kala alaka ma wa enna ko ka lo an ginaw donan na an kon ya miri an la takula insi ko adama de tina soko kuma nyon ko alalaka wal jinni ananu jina nyumo an kon ya lo an kon madianu ma dira dama de mimma olu tina songa ne kuma nyon ko mana kando ka nora la tara ko tina songa ke jira ma dira jaga jira ko lu ya lo adama de tina songa ka wal jinni ko jina ira fa tina so mun so na korna ma o tina songa boli ke keziban galon kuma wera la tukun alalai ka lalaka ko lu bo kama ja kente adama de nga galon na boye ga to hal jina ta ka kaya ka to jina ta wa ana abida lo ni mi vle ni bara ka ya akote ba koro do le to kera me la re ka bo do ni ja koro la bara ya olu bo ta na yin ni bere ya o bo ta na yin ka bo che do de ma me la ni ka bo jina ja koro do ora kadunya sura olu ko ni be jide olu be jide ni jama dale te abika lo olu ko ni olu ya be se ya ke o ya bi ko mi na bo ya ke se alu ko ni mimiri o fa ya olu kafir no ya miri Allah ya bo asala ko la ta na ko ni ke na ma si degele kunu duni abika lo anu ko ni akoni femi mani mani kera sangoro la bere pa anu na ko ni ko yoro ko kina mo anna boni bindoro ni me bo bere to le yoro te ke shari ale ko ka gele wa ko mi jina to ba mena jina ko ani min programme o fleni nga akota rati sanga dude an tu tara sangolo la kwa meta mumu o fanga tu bolura o wati antara ni me ole fleni me oko ko sangolo da dugura de ako anto na soro lite tugunni la masi wa inna la masna wa anna ko kalo an la masna sama kunna an tara bibi na kwa mta ma sangolo la kwa meta korona talanta ndombe tugunni kata to la me ato na la me gino bolo du bolo kan o yin programme o dana mo me o li me dana le atona la me Muhammadu bolo ya adama de bolo do golo ka ni tara wajulla ebe wajulu ke kana mi ko adama de ndoro ne be o ko sala ba ko ale alaka o ko ke yoro no ko keleti da pareti fem ka ko beta sati ka fe no ko pati da ale hejira pati da bisi fem façon bebe na ekele tati korona yo abeke na ko wajulu kara eka mo ko te eka enya mu yo yo le ko te mu be o ka cha eka mu yi wajulu na foni mem ti wajulu ke korona yi korona wajulu ko ne ajero ya madia yo wolo o ko sa anga korona ti wa anga korona ti nu ka wajulu mo wale be manga jaya ka mo ya bara ya ma abna na do ajero ya madia abna korona te na ala le tra korona le ko ka ajero ya madia abna abna na ala ajero ya madia yo donc akwai madina no yo ko akwa no tara menike me ko sita ko itangolo datugo sabo antate na Muhammadu tubuta abe wanyu la me ba wanyu ke amaka jigana di Muhammadu ma ba la me o se dokla tenu na ke na jina no mu me ba ge gara da ba olubu dokro ala donc ko sita kan se o yere yo ko ka mo kan na se ka tatugunde ko na antara ma ka sangul la sa pa wajadi na ha
amana soroni ke worle muyi atin boni fena harakan boni femi no e kamar kure ka ko me ka o fe shadidan wa ko gbele ba ko wa zuban jeni ban tasma ba ko ala yo ko fa ko ako ala yo obla o do na sangolo donda wala sangolo la ko ko na ko ito e ni do ta wala ko no ako folo ko sanfɛ adamaden fa sanfɛ mɔgɔ ko tugu bɔ kana duguma mɔgɔ ka denmuso furu et puis a bɛ taa n'a y'a fɛ o sɛbɛnnen bɛ yen wa i bɛ sɔn o ma nka ko jurumu de kɔsɔn an nana fara ɲɔgɔn na adamaden ka jurumu kɔrɔ i m'a ye an furuti kɛra dun ka taa san donc o la o min tun bɛ yen ninnu y'o de fɔ k'olu tɛna o sankolo la donda o de bɛ yen olu donda minnu bɛ a kɔnɔ jina no to ta progo dole me korna de ya fare ko me ka sigini be sangolo do da be ni min na ko bi na wa isa katifa fada e be faka proga pending do me yati bawo hasi abun ko lo me yambu tuka ko mo bi sigino lo tigata ki do ba fa e bon man de da do ki da plaisir a bien galo ni lo mo yati tigata e kanga ko le astaghfirullah o be Allahu akbar kan ko le ko flara dolo bisiki femi kera ni bi ko nan famu iba lon ko lo parce que akoy ma ko ni lo tiga toy o lu dole yela wo fe kata fe no pour ti sambe ko meleka o bo ni lo yi meleka bo ko be ko halaki ko chama halaki no to jona de la ka ko lo ni tigera ati to sambe ngi ba ta be me joya be yordo e ga mais ni be fe ka be yordo ni do ta wara ko no aba ko lu yordo ndo be aba ta ko wangele ebe ta kongo kolon ko ebe to bolla yara na kongo kolon ebe ta yoronu do ete bitu no me yoronu tige minoti biti fale de handi biti de daya ati fale no ya bon abeta be o yoro mina o yoro le boye parce que no ya bon ka fara be be ni o yoro lolo mana ji ka bin be bin jedni fo iti bin wuli dugu ajina nundo obu murku ka to wora olu le ke Sénégal o abo murku ka to mele ko ya to tratte na ka trappe ado feno buiga o ko to mo na tigi ko fam ga na bi yalla ko mo ko no na bi yalla na tara yoro kene bado ya nyefe do abi devie ka ta gira na ati yoro kene ni ke ati to na bo ka ra bana e bi ta je ta bo ka ra abuna feno do re budara bi ma ya bo ka ifa akono da jiwa tu kenno adu sukienno olo ta be yoro le ba angata wa anna igalo jadi anu bantu gera bere anu bantu me sege anu din be ka wara bere maka anu be ta tenga sigi yoro dole la le sawe ina ile lo ko mo ako sisa mo ti se ka ke tuguni no te kwanto go tuka ta sigi premier na tara amata sigi makaida ame denga sigi samui pour que ta men neke ni wayi mi dira Muhammadu ma ni ko na no kana amba do me kana koy ko me sisa boni be an se ka tamana ko mo bi nena mo bi prona ka me ka bara ni bitini ko ka me le plani na te ya jelo ya ako tajiru tamoyo ko be farale ke ya bo tamoyo ba le tira mo ko bara mi gara mene fe mi ba so o tamoyo ba te ko ni mo mi dena ka prona do mera ko lolo bi bum etita fo fi o ebi di kana me adina mu ma ka na orulo ko ni bi waju la gina be na mele ka obina ni bi waju la gina be na mele ka obina ya famu abe tini don ho wa inna idalanu jati anu ti lo ni ke akoju ma ni ma lo de oreya mi juma bibi la ni na nu gina o le ye akobi man mutabo mo ko ina be ya be mo be du mo ko la gina ko na ko am de na ka menike ba ma ya samir ana ko ni mo mi tara menike ya jidu la o shi haban rasada ko lolo be tige ka tige bonga be ka jini ako me wa ana anta lo la nadri anu ti lo ni ke an gina ta lo ya famu asharru anta lo duguma no wa uridu adama demba la ni na bi man ni mo wa fil ardi anta lo mo mo duguma ko la bu duguma ni na na wa anto no amarada wal ma wa bi la ni ke wa se amarada raja
walma be kandale ajina wa be no lu ye be era ba mo gara utala kanda wa anna niko wa inna obidana wa anna fara bidana wa anna abidalo anu wera bare anu ko na ke nyuma ke la ye mena ka bo anu ya anu jina jama wa duna malika ko onyona wera be soro mena ka bo anu jina jama o ni ko mo woni de o ko anu jina kwa ka lon ko anu ko be na ke anu ya chen na ko olu jina o ya bisi ya ko lu bina na ke o mo nyuma ye ka bo jina to kema ko ma ya me ka fo ka ba amana ka nyuma gere ka bo wa ko wa duna jalika wa lara mo nyuma wera obi soro minna ka bo mu ya me no bina swara wo mo nyuma mo na soro kana aha kunna anu ko do gara bara ako kidada anu ko do sa te be ta iha suriyo rade jono ba bra wa dina ilwa ave ilwa wa ana kalonu jadi anu ba bi si ya bara ami anu ko tina de ga ana ta la da duma kolo ko na wala na ami etna de ga la ta la da ana wa mu bulanda la ta da wa ana no berebere ako bala bina sabina nano kwani amerika nano ikanda mo metwana bina wanu kwani le maria bini amele gana le berebere ako momi yo bino nano bindora gale maria kani gani nalo dala ako zranya kwani makeb na sini ko na berbere wala ko jumu ba ti etuna abida lo ano jati ako so me wi so berbere mina so me ko la ka kwano jina utema ako tleni ba fana o be soro mina kwano jina utema ako mama me nene mo mi tera ko me ki ra dia lo dalama olùkọ́ni nasaraso ko ìsàmájú mọ́yára káàkiri àfíkàlọ́ wà á máa káàkiri náà àtò wà á ná àfíkàlọ́ ànújà wà á nàrí mùsùlùmí náà àkó wà á nàrí mùsùlùmí náà kó jùlùmù ìkàlọ́ sùlámẹ́wò olubi soro min nakabo an gina jama'a chema wale kashituna aleni mo munun klina fana ka feri akono donc ni ko mo klina atifa mun klina ka tara ko rafe olu ma so fala ko fana bi soro akonna ne gino yoro ko ina donc o toro la ko wa amal kashituna mo munun no olu kara ma jonu yo o ka tasra o fedo bakenu olu ko ekere be hadawa olu na siri ro min ya nama jadi masuk ke nana. Wa Allah sakama. Wa Allah kuna solat berbere sakama. Lalu tu solat hijau berbere. Ada berbere. Lalu nak jual atau tak terakon nana. Aku nak tahu tu menolu minidikan. Munaji niji kon ngeyede. Gadakan lagi lagi. Bukan saja kolo lagi rabi berbera. Mau jadi arjina tuan konana. Aku mau ni. Jadi banyak kita yang lama. Ane segera rabi. Ibarat dia orang terangkan kubur lama. Anak dia tidak mau konido azab. Jangan takut nana. Mau bar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau bokor kacau. Lebih baratin nuna ngata. Anak kau maya. Dog dulu betul. Oleh dekala tahu kacau kacau kita kerja. Nalma beru tak lot bro. Itu kau fahamu. Anak kau makwa lewo. Kau le anak terapi min kede. Aku waman. Mau menju oredo.
Mohamed bi ko yelema an zikri rabbihi ka ba ala ka ko foli ma mo ba ala ka ko foli la e tebene mo mana ko wore fe na so ko ho ana le tigra mo do de aga ba mpinu do jani mo kono aw kana jeli na mala to so ngode aw kana ka foi ke na mala to la nye ala ka ko ci jani de yama sa'adan jani mi na ko kan be ki do wa ana al masajida ako mi sujuru be yoro no mi siru ye bara lillahi abai ala ta'ala kele ta'ala fala ako mo wala to hati wele ma si de kele nyo nana malahi kafo ago yare mosike ajade mosike sangare de mosike tanda de abe jane be misiri ako wa na le mata liga sérieux na bo ko misiri ko mati jidike lillahi ala kele dalo berbere fala tadiru abana no to wele ke berbere ahadan masi dengele to ti wele ma alahi ko mosike o mo ato mosike damini ko fo ko ala ta do ni ala do ti damini ye mosike haja ala to ti haja o karamo surtout abijante bonni e pini koyi anal mo ne ya yani ele ka ye bugina ya aka ye malla amanja anal mo be bi yare mosike sangare de mosike kutuba de kaja tuba ga mujiri isa te mbandu ga mujiri le mara kan mujiri be foka to lara kata to la mujira o yele tale ibi ka seli ka ko sula me ngala wanti do akono abu ko ale masjidi abara mo wala be se ka tuka wele ni to do e pour que aka famu me re ka to lara o be se ke jodi mo wala ba wele ni to do e olu ka explication aka famu me re be ka to lara ka foka to lara atikere korna ko ya ko wa annabi masajida ama misiri bo misiri de ako misiri o misiri ni sujudu bi biara ka balo ila kwale kelentalo ale ni mo genta to ako fala ata di aw kana ta fe wala we e bere ahadara sende kele nyona to ko ni na mala ka fala ka ala ka to we ni ko ka mo to ko ti wala do ala ban sawa aywa damu lolo ala ka kuna dia to misiri to la manu aba bla kuna mo kana ya kuna de ni yira kuna itara bara fule te bara fulo okay ay mo rasul o mun mo ke rasul lo ni tara mo ke rasul la kata selio rasul lo no ba di se bota la yo rasul ya bi yo Rasul ya bi ya ko galo lege ko be mo ba se la rasul ya abe mara ka korna ya ni ba fore ne ako misiri na fara ko ale ta ko mo wara to wara ti la kan tugni na le ta na le te masjidi la abana ala ka misiri nga bukar ka misiri le ni musa jan nunga misiri le ni isa ke ban nunga misiri le ni mara ka ngata ako fala ta di umma la ada kwa de kire mani yere bla kono aba kana kire yiyo do ma ba akoli wa innahu kusabu umithla li bara lama akodo na mina ma abura akosabu ni muhammadu jora to na mina ya bamu akoni muhammadu ni mo we la ni ko na ya to na mina ako dina jama kuno be turunya ka fanyo ga ya ko ono mi na to akebere le badan o bu fanyo ga ka turunya ga olu be la ka ni ga bere ale donc dina ka konanta dina ka wayu so ayo me adama de ne ko ma ki dina ma
mais aw yɛrɛ banna jinɛ ɲuman min ɲini ka siya n'aw ye dɛ a ko tuma min na laban k'a ma Abdullah ala ka jɔncɛ n'o ye Muhamadu ye ko n'a lɔra tuma o tuma y'a dɔn oho n'a bɛ ka nka kɔrɔna in mankutu ka kɔrɔna ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔ dɔn a ko jinɛ jamaw yɛrɛ kɛ do jinɛ jamaw bɛ surunya o bɛɛ bɛ boli olu le k'olu fɔlɔ de bɛ gɛrɛ Muhamadu la yakununa o bɛ kɛ libadan o bɛ cɔrɔ ɲɔgɔn kan komi jara kansi ka ca yàrá jɔn bɛ se ka jara kansi kɔnti kan k'o bɛ caya ka cɔrɔ ɲɔgɔn kan o cogo la ale y'i kana Muhamadu fɛ kala ya ka to bɛrɛ bɛrɛ a k'i ka dɔn ni min filɛ nin ye tɛ kɛ a ko ne kɔni bɛ wele de kɛra la bi ne bɛ sigara ta kelen bɛ wele bɛrɛ bɛrɛ wala o jɛrɛ ka a dɔn misiri kɔnɔna na wala o jɛrɛ ka a dɔn maa wɛrɛ tɔgɔ kɔni tɛ ka fu bɛrɛ bɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ tɛ ka fu n'ala ye o mɔ ti kɛ danbele ala tɔgɔ ye danbele wa. Moribo Keita misiri a ye tɔgɔ ti Moribo Keita don a ko wa anal masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ali bɛ taa o nɔrɔ a yɛrɛ lata karamɔgɔkɛ nin bɛɛ manamanakan silamɛ ɲuman yɛrɛ ti don a kɔnɔ n'i y'a ye a tɔgɔ lara dɔrɔn tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla misiri o misiri la min bɛ danna ala yɛrɛ dafara tigi b'o misiri la mais a ko misiri wa anal masajida misiri lillahi k'ale ta don mais ni tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla min bɛ danna ala tɔgɔ la c'est que tigi b'o misiri la o tigi de b'a ka baraji sɛbɛn o tɛ ala ye fiyewu a kana aw yɛrɛ sigi ni tɔgɔ sɔrɔla kɔni tigi b'a la ni tigi don sɔrɔla n'a bɛ fɛn min kɛ ale de b'a sɛbɛn o tɛ ala ye ala ka mɛlɛkɛw tɛna ye ni tigi sɔrɔla ka ban an bɛ taa mun kɛ yen an tɛ taa ye dɛ donc a ko i ma ko innama adu'u k'ala a y'a kanto ko innama adu'u aw k'a dɔn ko ne min filɛ ne bɛ wele kɛ rabbi min tigi kelen de wele wala ushrika ahadun min donna ala ka so kɔnɔ ala wele yɔrɔ la ko ala kelen de bɛ wele ala kelen de bɛ wele ko wala ushrika ahadun maa den kelen tɔgɔ ti wele bihi na a ye maa den kelen tɔgɔ ti wele dɛ ko n'i ko la ilaha k'i k'a fɔ ko Muhamadu rasulullah ala dɔ dɔn n'i ko la ilaha illallah e y'a fɔ ko Muhamadu rasulullah o bɛɛ b'o dɔn la ilaha illallah fala tad'u ma'a Allahi ahada ala ka misiri mɔgɔ wɛrɛ den kelen tɔgɔ n'i mɔgɔ wɛrɛ fara kan i y'o tigi n'ala bila den bi la Muhamadu rasulullah o faamuya nɔ an y'o dɔn an bɛɛ y'o dɔn n'an yɛrɛ sigira an ka baro kɔnɔ n'an ko la ilaha illallah an bɛ se ka mais ni ala wele kɔni de wulila bɛɛ ala wele ni Muhamadu wele kelen don ni ala wele kɔni don fala tad'u ma'a Allahi ahada ni Muhamadu tɔgɔ de ye ka kungo se Muhamadu ka kungo se yɛrɛ ma an bɛ Muhamadu yɛrɛ b'a ala wele don min na a tun b'a yɛrɛ tɔgɔ de ye o bɛ ciden mun kɔnɔ an ye a y'o dɔ tɔgɔ de ye aw de ko dugu n'an b'an ka baro la an yɛrɛ ka ko wɛrɛw la an bɛ se ka Muhamadu tɔgɔ de ye nka ala kɔni ta farida kɔni n'an wulila yen rasulu tɔgɔ t'a la dɛ i m'a ye hali misiri o bɛ lajɛli min kɛ n'o taara se ashhadu anna Muhammadu rasulullah o bɛ nin bɛɛ fɔ ka sɔrɔ ka taa ma ko ayya ila salati ko a ye boli ka na seli ma kuma dɔ nin banna ka ban o ma Muhammadu tɔgɔ de ye lo ayya ila fala ko a ye k'i boli ka na seli kadi k'a ma te salati ko a ka lara ko seli bɛna jɔ donc seli ma jɔ fɔlɔ o kɔsɔn Muhammadu tɔgɔ donna la o taa laban ni la ilaha illallah o dogo la ilaha ma ka sɔrɔ ni la ilaha tɛ seli ten i wa biya wo i biya wa wo i ju wa wo i sen jan wo i kote ba wo ni ma la ilaha fɔ i ti seli e b'a mun wɔrɔ o b'a nana don a daminɛ na Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah o b'o de don a daminɛ wa o bɛ t'o de don a laban na i kɛra fɛn o fɛn ni la ilaha tɛ seli ten la ilaha illallah n'o tɛ seli ten ayi fara mɔgɔ la la ilaha illallah bidiya lo ni bidiya lo e yɛrɛ ye bidiya de kɛ ka sɔrɔ k'i ka seli kɛ ayi ko la ilaha illallah bidiya tɛ wa e y'o de kɛ ka sɔrɔ ka seli kɛ donc n'o de ye i ma tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ ayi fara mɔgɔ la ni la ilaha tɛ yen dɔrɔn seli tɛ yen ala ko k'a fɔ caman wazkuru llaha kasiran la'allakum tuflihuna ko n'a b'a fɔ ka caya ko peut-être a bɛna kisi n'i b'a fɔ ka caya mun a ye peut-être don a ne bɛ la fɔ caman e don jogo man ɲi peut-être bɛ na donc n'i b'a fɔ ka caya i jogo bɛna ɲɛ dɔɔnin dɔɔnin ka to ka taa n'i b'a fɔ ka caya i bɛ bama k'i jogo ɲɛ n'o tɛ ni jogo ɲɛna ka ban ala y'a o fɔ bakaratu daminɛ a taara sigama la ala ma na a taara ko ulaika humul muflihuna donc a bɛ o jogo de la a ko gori a ko mɔgɔ ye bɛrɛ bɛrɛ a ko sɔrɔ ne Muhamadu min filɛ nin ye ten a ko ne tɛ se ka
ka bo bara dere alu ko me kuna wala de ka usama fangara karana ye kanda ko nanda ko le na ko mo le ye ko ni me ne ye la yo ye ne se ka ni rakisi me le mo mar se ka ni rakisi me baba la sa yo ma ti de na se ko ma ti si bara dere wala ma 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 so le ke mo ne ma na ko se na yo ko ile soro ne ma jigi se na yo wa soro ne bi da na la dara la bona ke me ka la se ni ne ko na ye te ge la se ni mi dra na ka bo la dara bolo anaka rasulu ya kide ya Qur'an me blane ye ako mo me barabara mo me ni banala tara la kala tara ko ta barabara ni ka kide dudu ka se ka ko ta de fa na Afrika lo ko jane me tasma ko ni blane be ale bira mo ko ni ye to ba le ye biya awa hakika ka karamo re abata na ko ele dona mina ko ele dona ne dona se tira eni ka karamo ke bu ai ka ko na ya do ai ma ko na yiga fa ai a to karamo re ika bonye mi ga ma asiama na fo e bi ka sharia le bla ai ka ko na ko la e ka ko na famu abi ka sharia do bla ko parce que ale le karamo ye antina be woro la sabara ko ali bani fa no ku ma ko ka sharia bla ka ko ro fi ala ka libro fi tan so asmen be de wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudima o ti kele fa iden ti so outalila ako ngami nganti no le ko tayira fa ko an kela o ama kele ntura ni le ka ko kata urina lahara donc abo otole la akoy ko wa man ya asilla ko ni mo mi ale ala kota war rasulahu ka kiden kota e ka kiden mi jode yi kara kornana isna muhammadu yi nyana tu muhammadu ka norata ama so aka sunu fo ale ka mo were kalara ole be ka kiden place la akoni sona ki ka kiden fara doya ka kota do i ka kiden doya ko mune be ke fa inna nara jahannama ikalla ko jahannama tasuma ole be ye kali dina wa ko na do na fiha abdu akono le fiha akono abadan do ko da kwala ba ko arjina kono na do na ko kali dina fiha abadan ko me jahannama kali dina fiha ko abadan ta abadan ye ya ko jahannama fa bo no ko ni do na jahannama ko kali dina fiha ko me ala ta ko abadan ayeya ne ma ni sera ka faranta ko na ba be dara de wa bu ko nan be la ta abu fa ko nan tunne le ka mo go nyam ka ando ko yi kali ni fi abada ko na yoro muna ya ne le nga ko na kacha abu yoro kla sawo ay fara mo woro abo ata abo ga da se bodo do ko pana me na Africa yo adona ale jane we boye fi ka do ko no bere bere Africa lo ya ni do ni alamona ana lo ni de bere bere ma ana mo le lo bere bere ati ago ma mi lo kun ni me da de me yo na ti ti wa alo mo me na ma ko se ti be adada ko ri ko ni de mo le me na ko ni akere ana Muhammadu dalo ina adri ma de Muhammadu ti no bere to ado de bi la ni kerawa akare se kalo na ka guru anura na kira ma bere bere amina jalo wa no le bla le de wa amina ti ara o ta bla ka ke wa ramadan ka ke bambe ye de ka ke ka banin ben ko ne te bere bere ka ka ko mala tuna ke lo dora ko abala miri o yo o ti ka dio o ala ta la ale ko do no bere bere ako bo
ti se ka korota ala ka yini adam pende kele nyona na bela bela ala ka yini ka foko na la te ko ne fe lu korta za be ko ti de bona kara mole bona mo mi na na je bela bela ko ti de bon ina pa ina ho ka lo mi fla ne te ke ya ay bon mi na do bela bela mi da ni ya de ana do ka bo bolo ni nyo je bela bela wa mi ana ka bo bolo ni nyo je te ke ala kata ngaponna na ya ala ko do lo ni da ke kana ka bo ka danga dia aku kire ko la sira bara aku ngala ko ka kire ya la se te ke aku la me gele be be ni ko je la de mi ba lo bo la bara ko ta le ke be gele be la jeni na ajaran jati jati ya la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la